झिटिपिटी पोकजक किंबा मशा ए वर्षा दिन में बहुत हैरान करती। आज मु एमिति वीडियो नहीं आसी झिटिपिटी आउ ए जो मशा मानक मशा माने भी बहुत हैरान करते वर्षा दिने जदि कामुड़ी दियंती छोट पिला मानकू किंबा बड़ मनुष्य मानकू। आपण माने तो जानी थे केते प्रकार रोग होचे मशा कामुड़िया द्वारा बहुत प्रकार रोग। ये वर्षा दिने जदि घर भितर मशा पशि जाती से घर भितर मशा बाहर बहुत मुस्किल। घर भितर किपर सहजरे मशा को बाहर करवा आउ झिटिपिटी को किपर आमे आम घर दूर करवा। नमस्कार कुकीर्ति भूषणा चैनल को बहुत बहुत स्वागत। ताहले चलतु वीडियो आरंभ करवा। आग देखा मशा किपर आम घर भितर दूर करवा। केवल ये टिश्यू पेपर रे आमे अति सहजरे मशा को घर दूर कर एमिति टिश्यू पेपर जदि आपनक पाखरे थिबो किंबा कागज जदि थिबो कागज रे मध्य नै पारिबे। किंतु टिश्यू पेपर रे बहुत समय जाके रही पारिबो, बेसी शीघ्र जळिबोनी तो धुआं धुआं हेकी रहिबो। जदि देखंतु टिश्यू पेपर जदि अछि एमिति टिश्यू पेपर को एमिति गोटे गोटे करी आग परस्त परस्ती करी पके देबे, माने गोटे टिश्यू पेपर डबल डबल करिवेनी। तापरे एमिति कॉफी दे देबे, तापरे तेजपत्र दे देबे। एथरे तेजपत्र छोट छोट करिकि दे देबे, ता ऊपर सब सजै करी कॉफी भल कर देबे। टिके टिके कॉफी देबेनी, कॉफी बास्ना रे से मशा सब जम्मा भी आसीबेनी। छोट पिला माने जदि घरे अछंती आमे केमिकल यूज करि परिबानी, एमती घरे उपाय रे आमे मशा को से घर भितरु दूर करि परिबा। आउ मु एठु देली देखंतु कर्पूर देली और तेजपत्र दउची छोट छोट करके। कर्पूर और तेजपत्र बास्ना भी बहुत कड़ा, आउ कॉफी सहित जदि मिसी जिवो बहुत कड़ा बास्ना, मशा निश्चय पाखरु दूर हो जिवे। आ देखंतु यही प्रोसेस रे एमती करिवे। मु आग गोटे परस्त देदेली टिश्यू पेपर, ता ऊपर कॉफी देदेली भल करी चारिपटे भल की, तापरे कर्पूर और तेजपत्र को देखंतु मु एमती छोट छोट करके ता ऊपर दे दउची। आपण पाखरे जदि आहुरी बहुत कॉफी अछि, आहुरी बहुत बहलिया करी कॉफी दे देबे। पुनी आ गोटे टिश्यू पेपर ऊपर दे देबा, ता ऊपर मध्ये सेमती भाबरे कॉफी और तेजपत्र कर्पूर एमती सजै देबा। भल भाव चारिपटे देदेवे। आ कर्पूर को भल कि हाथ में गुंड करके चारिआडे देबे, आ तेजपत्र मध्ये छोट छोट करके देबे। मशा पाई डेंगू मलेरिया बहुत प्रकार ज्वर हुए, से जहाँ भी हो मशा तो पाखे रहिले माने जदि आमे दिन रे कारबार करचंती मशा दिन रे भी हमको कामुड़ी पकांती। जदि पिला माने पाठ पढ़चंती तांको पाखे मध्ये मशा भाण भाण होके कामुड़ंती, पाठ पढ़ी दियंतीनी। किचेन रे जदि आमे छिड़ा है कि रोसे करूथवा तो आमे छिड़ा हैथिबा तळ गोड़ को पूरा मशा कामुड़ी दियंती। से माने मशा माने सबु आड़े से मशा रही जानती। घर भीतर माने टिके अंधारुआ जगह देखिले मशा सेठी रही जानती। सबु जगह तो आमे फैन बुले परिबानी। जदि आमे फैन बुले कि दबा गोड़ पाखरे जदि मशा कामुड़तो, जदि फैन बुले देबा ताहाले मशा को आमे दूर कर परिबा, मशा आउ कामुड़ी परिबेनी। सबु जगह तो आमे फैन लगे परिबानी। मार्केट रू आनिथिबा मशा धूप को जदि आपण यूज करबा को चाहू नाहती ताहले एई वीडियोटी संपूर्ण आपनक पई। आ एठी देखंतु मु एमिति सळिता भली गुरे देली, भल कि टाइट करके गुरे देथिबे। दियासिली हो किंबा डिब्बी लगे देबे किंबा मोहम्बती लगे देबे, आ आकु लगेबे। तो आगु लगेबा पूर्वरु आमे कोन करिया कर्पूर ऊपर दे देबा, तापरे पुणी आउ टिके टिके कॉफी ऊपर दे देबा। कर्पूर बास्नाटे भी बहुत स्ट्रंग, ताधरे भी मशा रहंतिनी। आउ कर्पूर देदेले जोटा आमे तैयारी करिचे टिश्यू पेपर रे बळीता, तो सेटा भल भाव रे टिके लागिबो, नहले जमा लागिबोनी, जळिबोनी कि धुआं हबोनी। आ एठी मु डियासिले लगाउची, मोर एठी 3-4टा खंडे डियासिले काठी पळै गला, भल कि लागिलानी। जदि मोहम्बती थिबो मोहम्बती लगे देबे, मोहम्बती रे बहुत समय पर्यंत लगेले जांकि से लागिबो, संगे संगे से लागि करी धुआं हबोनी। मु एठी जो निया लगे थी से लिभि गला, टिके लागिलानी। तेनु करी मु कोन करली ना टिके नड़िया कता आनिके लगेकी से नड़िया कता ता ऊपर एमती थोई दउची। भल भाव रे धुआं हे जिवो, आउ ए धुआं ही बढ़िया काम करिवो। कॉफी कर्पूर तेजपत्र ता धुआंटा जेतेबेले घर सारा बुलिवो, मशा जेते जो कोणरे थिबे, घर जो कोणरे थिले भी से मशा बाहरी जिवे। खट तळे हो, गडरेज तळे हो, फ्रिज तळे हो, एई मानक दिरे बहुत मशा रहे। माने फ्रिज ता कोणरे बहुत मशा होंती। सेथिपाई से जगार हमको निहाती रखिबा दरकार घर भितरे। आ धुआं जेतेबेले घर सारा पूरा व्यापी जिवो, सेतेबेले सबु मशा से घर भितरु बाहरी जिवे। आ एमिति बहुत किना करके घर सारा बुलै देबे। एबे देखिबा आमे झिटिपिटी पाई प्रतिकार। झिटिपिटी जोठी आसंती, जो जगह को आसंती, गोटे जगह को से आसंती, से गोटे जगह सब दिन से हकी दियंती। विशेष कर रोसे घरे कांथ उपरे चढ़ी थे, से कांथ उपरे आपण जोठी रोसे करथुवे, जो जगहटा गोटे कोन गोटे थोइथिबे, से संगे संगे सेठी हकी देथिबे। बिना केमिकाल ले बहुत बढ़िया उपायटे अच्छी।
ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କିଛି ରସୁଣ ନେଲି ଆଉ ଫାଳେ ପିଆଜ ନେଉଛି। ଝିଟିପିଟି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ମୁହଁ ପୁରେଇ ଦେବେ ସେ ବୋଧେ ବିଷାକ୍ତ, ତା ଲାଳଟା ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ। ଝିଟିପିଟି ଯଦି କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବେ ସେ ତ ପୁରା ବିଷାକ୍ତ। ଯଦି ଆମକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଝିଟିପିଟି ହଇରାଣ କରନ୍ତି ତ ଆମେ ଏଇ ଉପାୟ କଲେ ସେ ଝିଟିପିଟି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଜମା ବି ଆସିବନି। ଝିଟିପିଟି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ କରେ ସେଇ ଉପରେ ସେ ସିଧାକିନି ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟି ଆସି ସବୁଦିନ ସେଇଠି ହଗିଦିଏ। ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ସିନା ସେଇ ସିଧାରେ ସେ ହଗୁଛି। ଆମେ ଏମିତି କରିବା ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ଆଉ ଆସିବନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ରସୁଣକୁ ନେଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର ନେଇଯିବା, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିଶାଇଦେବା, କ'ଣ ହେଲା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ରାଗ ଥିବ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ସେ ଲଙ୍କାରୁ 4-5ଟା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ଆକୁ ସବୁ ମିଶାଇକି ଭଲକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଝିଟିପିଟି ଦେହଟା କେତେ ନରମ। ଏଇସବୁ କଡ଼ା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ବାଜିବ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଏ ସ୍ପ୍ରେକୁ ପକାଇଦେବା ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ମାନେ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ପୋଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ତା ମୁହଁ ଲାଗିବ ମୁହଁ ପୋଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଆଉ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ଜମା ବି ଭଲ ପାଇବନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇଦେବା। ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଣିଦେବା ଟିକେ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ଛାଣିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ବେଶୀ ତ ପୁରା ପାଲିସ ହେଇନି, ପାଲିସ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ଆମେ ପୁରେଇବା ସେ ଲାଖିକି ରହିବ ସେ ପାଇପ୍ରେ, ଜମା ବି ଯିବନି। ତ ଆମକୁ ଛାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଛାଣିଲେ ଏଠି ଜଣେ ଭିଉଅର୍ସ ଭଉଣୀ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଝିଟିପିଟି ହଗିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଝିଟିପିଟି ହଗିଲେ ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତ ଆମେ ଝିଟିପିଟିକୁ କେମିତି ସେଇଠୁ ବିଦା କରିବା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଆସିକି ହଗୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ରହିବାକୁ ଯଦି ନ ଦେବା ସେ ଆଉ ସେଇଠି ହଗିବନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି କେହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ଦେବେ, ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଦୁନିଆର କେଉଁ କୋଣରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଲୋକେସନଟା ଜଣାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲେ ଆକୁ ଜମା ବି ଫିଙ୍ଗିବେନି, ଆକୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ପତ୍ର ବାଟି ଦେବେ। ଆଉ ସେ ପାଣିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲରେ ପୁରେଇବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ପାଣିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ 2ଟା ଜିନିଷ ମିଶାଇଦେବା, ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବା ଏ ପାଣିକୁ। ଲୁଣ 1 ଚାମଚ ଦେଲି, ତାପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଭିନେଗାର ମିଶାଇଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ତିଆରି ହେଲା ନା ଜମା ବି ଝିଟିପିଟି ଆସିବେନି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏମିତି ଥରେ କରିଥିଲି ଘରେ, ଯେଉଁଠି ମୋ ରୋଷେଇ ଉପରେ କିନା ସେ ଝିଟିପିଟି ଆସିକି ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ହଗିଦିଏ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଉପାୟ କଲି ସିଏ ଆଉ ସେଠିକି ଜମା ଆସୁନି। ଆଉ ଏବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲି ଝିଟିପିଟି ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ ପାଇଲିନି। ତାପରେ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଅଛି ସେ ସବୁ ଝିଟିପିଟି ଖୋଜିକି ଖାଇଦେଉଛି। ସତରେ କହୁଛି ଏଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ଦା ଭିଭୁରେ ପକାଇଦେଲେ ବି ସେମାନେ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯିବେ। ମାର୍କେଟରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କେମିକାଲର ମିଳୁଛି, ତ ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି କରିକି ଏତେ କେମିକାଲ ଆଣିକି ଘରେ ପକାଇବା ବି ବିପଦଜନକ। ଆମେ ଏମିତି ଘରେ ତିଆରି କରିବା, ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।